हेलो फ्रेंड, आज फाइनली मोर वेट मेसिन तो पाई गली तो एतिया अनबॉक्सिंग करिम। एमाजনৰ পৰা দিলেহি বলক अनबॉक्सिंग करो। आज सांघरते तो अनबॉक्सिंग करिम। पैकेट आइसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्केल। यूजर गाइड मैनुअल खन और ऐसे तो लगत बैटारी दुटा आइसे। गल डिस्प्ले एटू हल ऑन ऑफ। एटू हल यूनिट लैब। एटू मैं केजित यूज करिम। और भितर एको अहा नाय। এই মেচিনটো মোৰ খুবেই জৰুৰী আছিল। এটো মোৰ ল'ব লগা দৰকাৰ আছিল। মই মাছক দানা দিওঁ সদায় জুকি জুকি হলে দগাবলাত আগতে। এতিয়া মই ডেইলি 1 কেজি কে দিওঁ। এটো এতিয়া দানাটো জুকিবলৈ ভাল হৈছে। খুব সুন্দৰ। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक से स्केल है। तो दाम बेसी न 250 टका। खूब सुंदर। मैं माछक डेली वेट करी दिওঁ हले। এতিয়া এটো অহাৰ পৰা সুবিধাটো হল এটো वेट কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া পকেটতে লৈ ফুৰিব পাৰিম। মই এটো आधा केजी दगा आनिसु। आधा केजी दगा तो वेट करिम जुखिम एतिया। तो चाबो 500 ग्राমৰ दगा उठाइছো। 505 ग्राम। 5 ग्राम तो बेसी আছে। আপোনালোকে কব ওয়েট মেচিন ভাল নে দগা পালাটো ভাল, কমেন্ট কৰি জনাব। আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ থাকিল।